Like, subscribe and get notified. Chief Minister Pramod Sawant had a review meeting with all registrars regarding land and marriage registration to improve infrastructure and IT infrastructure along with NIC. He has declared that as promised now people will be able to do marriage registration from any taluka. ते सगळे प्रॉब्लेम्स म्हणजे लोकांक मॅरेज रजिस्ट्रेशन पासून लँड रजिस्ट्रेशन वेरियस प्रॉब्लेम्स फेस करचे पडटाले ते सगळे प्रॉब्लेम्स रिजॉल्व करपाक लायल्या. म्हापसा ऑफिस आमी रिनोवेट केला, नवीन जागेन वयतली, अजून एक 2 ऑफिसां नवीन जागेर वयतली. त्या खातीर तांकां सगळ्या जाणांक तेंचे कडेन पयलेच फावटी मेळून तेंचे कडेन डिस्कशन्स केले. म्हाका खात्री आसा की येता ते 8 ते 10 दिसाच्या भितर तांच्या सगळ्यांच्या कामात फरक पडटलो आनी सगळें स्ट्रीमलायन जातलें. NIC कडेन तेंचे वेरियस इश्यूज आशिल्ले लॉंग पेंडींग, ते इश्यूज NIC बरोबर आनी ITG बरोबर मेळून रिजॉल्व केले. आमी बजेटात प्रॉमीस केल्लें की रजिस्ट्रेशन वील पॉसिबल फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड, म्हणजे पेडणेचे मडगांव वचून करूं येता किंवा काणकोणाच्या पेडण्यान वचून करूं येता. नेक्स्ट मिटींग आज जी म्हजी जाली ती एज अ लॉ मिनिस्टर हांव पयलेच फावटी म्हणजे टोटल सगळे सब रजिस्ट्रार डायरेक्टर्स हांच्या बरोबर मिटिंग्स घेतली आनी 12 तालुक्यांतली रजिस्टर्ड ऑफिसीस NIC आनी ITG ताजे वेरियस प्रॉब्लेम्स आशिल्ले ITGन इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड आनी IT इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.